Dakle, nije slučajno uzmati to spicy hot. Došao Ljubko meni, Mario, koji imao migrenu, sa 5 godina u Švicarskoj, ili kasnije još, davali morfi. Ja uslijem da samo dijete prestane plakati. A jedinac mu. Mislim sin. I 2 kćerke sad ima. Ima. Marinu i Danijelu. Kad sam ja opet prešao preko toga i pozvao ih, kako mi niste htjeli pomoći. Da to riješimo. Preskačam puno toga. Pričam kad smo otišli u vijetnamski restoran u Devonport, Iowa. I naručili mi jelo i onu finu ljubicu njihovu i ovaj večerni sup i lud povrća. Evo kako oni liže. Ljubo, kako oni vole. Tabaska. Nemoj Ljubko, jako je to inače. On je inače mesar i kuhar. Bio jedan lap. Malen, Ljubko je na njega drugi put. Jako je to Ljubko. Dobro, mislim se jebi smade, ja sad čekam reakciju. Ja sam znao tako za vikend otići subotom u kineski restoran. Platio $4, jede koliko ti Bog hoće. Se tu nazderem, evo to i za sutra i prek sutra. Obožavam kinesku kuću. Njoj je počeo Ljubko juhu. Pod navodca opržava neka zbog one jakosti. Pa da Ljubko ne izbaci to nekulturno, on to zadrža, zakašlja se, kad je njemu ušlo u nos. Ja sam osmijehao, leglo dole. Smijući se, lego napolje. Neka je u tebe. Ne da slušaš. Neka. Naučio lekcije. Evo. Vidite vi kako se na ovo kombinirao, lijepo. Štio, ne, otvori. Otvori je. Ovako. Kaže, ne znam. Evo, čili. Kada padne prvi sneg. Sad sam ja pod povišenom energijom. Pijem oko 6 litara tekućine. Ovako je nekad ubacimo mlijeko, nekad obične vode, a većina ovo. Ne puši u mene. Tamo. Čuj kako nema. Ima konje. Bogdan. Zvone. I sad prekaruje konje u sankama na snijegu. Ima prekrasnu štalu.
Kad ja njega ovdje pozovem. On se takmiče, ono, na izložbu konja, suke i tako vjerojatno. Kako je mene sajbao vodio da treba imati konja. Pričat ću ovo jednom. U Bugodnu sam dobio. Ovako, 22. 23.12.90. Dobio 2 knjige. Od čovjeka gdje sam noćio. Jedno od Mihala Pupina. Od pašnjaka do naučenjaka. Jesi žugao? Dobro žuj. I dobro žuj. Šta lažeš? Mogu ti men tamo gledati. I tu je on. Jebi ga, mi znanstvenici puknemo od vremena do vremena. Ne možeš se nositi sa svim tim znanjem. I tu je on. Kad je malo pukovio, malo više, onda mu je prijatelj poklonio konja, prekrasno. I sa koćama išao na izložbe.